ବିଜେଡି ନୁହେଁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପର୍କ 92 ମସିହାରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୋର ବାପା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲି। 30 ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ଦେଲି। ସବୁ ସମୟ ତକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ରହିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଲା। ମୋତେ ପାର୍ଟି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲି। ମୋତେ ଅଣଦେଖା ହେଲା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଣଦେଖା ହେଲା। ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେତିକି ମୋତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା କଥା ପାର୍ଟି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲାନି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବବୃହତ ଦଳରେ ତଥା ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ମୋର ଗୋଟିଏ ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାହୁଲ ଉତଇ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା କି ମଦନପୁର ରାମପୁର ନର୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର मदनपुर रामपुर पंचायत समिति, करलामुंडा पंचायत समिति, केसिंगा पंचायत समितिर प्रत्येक लोकंर पाखु जदि राहुल उतई परियोजनार पानी जीव से अंचल इरिगेशन पोटेंशियलटा बढ़ से दृष्टिकोण अनेक समस्या अच्छी जो समस्या गुड़ाक मदनपुर रामपुर गोटे एनएससी अन्य जहाँ समस्या अच्छी मोर अंचल से समस्या को आगू नेबार जेहेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार जेहेतु राहुल उतई परियोजनार तार जो व्यवस्थाटा अपन केंद्र सरकार पाखे अच्छी सिंगल विंडो सिस्टम जदि व्यवस्था है ताले केंद्र राज्यर व्यवस्था भितर जदि रहिबो राहुल उतई परियोजना आगू जाई पारिबो। जो योजना बहुत पुराना योजना से अंचल गोटे योजना से अंचल भात हांडी होची राहुल उतई योजना से दृष्टिकोण बीजेपी में सामिल से कार्यक्रम को से कार्यधारा को आगू नेबार प्रयास करी प्रचेषा करी से चिंताधारा नहीं बीजेपी सामिल ना 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 आसबे आसबे आज आगु को आसबे निश्चित रूप से आसबे से भी सहयोग रहिबो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।